संघ मु तो संघर मेंबर भी नहीं कलाकार संघ जो मैंने करते खोजी सब कलाकार को कौ उपाय खोजिले केमी खोजिले आम दौड़ी जा संघ अंतर्भुक्त हबू कलाकार संघ एक्टिव ना नहीं नहीं मु कहारी साहाय्य लोड़ी ना जिते शिवानीपाटर मोर चाकरी चलीगला मु डिसाइड कला यात्रा करी हाँ मु कहारी साहाय्य लोड़ी ना काम करवा जदि आम काम कथा न कहला ताले आखे मु साहाय्य करि परिबे ईस्टर्न ब्लू रे करछि 5 वर्ष शिवान रे करछि 2 वर्ष इंद्रभुवन रे करछि तो ये आमर प्रथम थर पर मो जीवन में वर्षक पर यात्रा अनुष्ठान छाड़ू तार कारण मु क्या पचारि मु निजू पचार उत्तर खोजी पाऊनी ओडिशावासी को नमस्कार जे जे चैनल माने आज वीडियो शूट कर स्वागत आसंता वर्षर कथा यात्रा भी वर्तमान माने यात्रा ग्रुप कहले कोन जो कलाकार माने जो ग्रुप करछ हाँ आपण माने कोन जानना दी जे ग्रुपिजिम है कि यात्रा अनुष्ठान जाउछन एकाथरे 5-7 जन जाउछंती तो से ग्रुप भीतर थी चाकरी मिल ना मिल क्या सालिश कर सहित सालिश करा पड़ो क्या मालिश करा पड़ो तेल मारे चाकरी मिल जो जेकोसी उपाय हो कहार जनकर माने बाबू को बाबू बाबू कह अपेक्षा आउ किसी लोक आज्ञा बाबू बाबू कह पड़ो ना चाकरी मिलना यात्रा भल कम करवा भल पैसा रोजगार करवा दुटा अलग कथा विगत दिन में आप शिवानी गणनाट्य थे 5 वर्ष किछि वर्ष यात्रा अब्याहत नहीं जाते कौन तार रिजन कौन सही कारण चाकरी चलीगला चाकरी मिललानी अब्याहत नहीं गलु कहीं गला कहीं चाकरी गला तार किसी कारण ना आसंता वर्ष स्वप्न महल में मुझे रहूना कहीं चाकरी गला तार किसी कारण ना आउ आमे 2 जन उपस्थापक उपस्थापिका आमको ओडिशार लोक मैंने चिन्हित ना से कहे आमे भी 2 जन जाक नाटक काम करुचु आमे केमिति चलुचु यात्रा अनुष्ठान रे श्रृंखलित कलाकार कि नुह आनुष्ठानिक कलाकार कि नुह से कथा विगत दिन मानक जो यात्रा अनुष्ठान रे आमे चली आसीचु तार सर्टिफिकेट से माने देबे 5 वर्ष ईस्टर्न ब्लू रे करछि 5 वर्ष शिवान रे करछि 2 वर्ष इंद्रभुवन रे करछि तो ये आमर प्रथम थर पर मो जीवन में वर्षक पर यात्रा अनुष्ठान छाड़ू तार कारण मु क्या पचारि मु निजू पचार उत्तर खोजी पाऊनी उपस्थापक बापी कुमार मन अफसोस आसेनी यात्रा जो राजनीति चलती राजनीति की नहीं क्या माने कला लाइन के आसापी गोटे मन ये आसेनी हाँ सेबे लगुला जे यात्रा करवा ओडिशा रे भल कलाकार हवा ना कमेवा एवं लगुच कहीं अनुष्ठान रे मनुष्य यात्रा अनुष्ठान रे पाद देला कहीं एटाକୁ वृत्ति भाव में ग्रहण कला एवं लगुच गला आपणकर व्यक्तिगत जीवन भीतर को आसवा बेले यात्रा अनुष्ठान रे ये करुँच यात्रा अनुष्ठान रे परिवार लोक सपोर्ट करते आपण को कि जेकोसी कलाकार हुआ तो यात्रा ताकू नहीं कि गोटे घूर्ण चक्र देखती ताकू नहीं कौन कह नहीं नहीं से कथा नुह ओडिशार समस्ते कला को भल पाती गोटा कलार राज्य कला संस्कृति राज्य समस्त कला को भल पाती कलाकार को भल पाती जदि कलाकार टीए एबेर कलाकार मानेकर मति गति चाली चलन स्वभाव लक्षण ये सब भूल भाल आड़ को जाऊँच लोक घृणा कर खराब कहते है कि कलाकार टे भल मनीष हवा दरकार प्रथम तापर से कलाकार हम किंतु जी भल मनीष माने आमे खाली नाट्यकार संलाप घोषिक मंच उपर कहीदे ताली नहीं गले भल मनीष हो गले भल कलाकार हो गले से कथा नुह भल मनीष जो मैंने नुहति कलाकार जे स्वभाव लक्षण ताकू जे बजाय रखी ना सी समालोचित हो सोशल मीडिया आम देखुचु लेखा हो बहुत कमेंट आसूँ कलाकार फोटोटे अपलोड हेले तापाई भल कमेंट आसूँ खराब कमेंट आसूँ आम भी तो पुणी सोशल मीडिया अच्छु आम आम यूट्यूब चैनल अच्छी आम भी फेसबुक रे वीडियो अपलोड करूँ कहीं बैड कमेंट तो आसूना किसी असुविधा कहीं संघ मु तो संघर मेंबर भी नहीं कलाकार संघ जो मैंने करते खोजी सब कलाकार को कौ उपाय खोजिले केमी खोजिले आम दौड़ी जा संघ अंतर्भुक्त हबू कलाकार संघ एक्टिव ना नहीं नहीं मु कहारी साहाय्य लोड़ी ना जिते शिवानीपाटर मोर चाकरी चलीगला
ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଯାତ୍ରା କରିବି ନାହିଁ। ହଁ ମୁଁ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ି ନାହିଁ। କାମ କରିବା ଯଦି ଆମ କାମ କଥା ନ କହିଲା ତାହେଲେ କେହି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଏମିତି ଥିଲା କି? ନା ନଥିଲା। କିଏ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି? ଯାତ୍ରାର ସିଷ୍ଟମ୍ ହିଁ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପକାଇଛି। ସିଷ୍ଟମ୍ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରାର ମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଅସୁବିଧା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ପ୍ରଯୋଜକ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେ ପରିଚାଳକ ହେଇପାରନ୍ତି, କଳାକାର ହେଇପାରନ୍ତି। କିଛି କିଛି କଳାକାରଙ୍କ ହାତରେ ବି ଯାତ୍ରା ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଯାତ୍ରା ଠିକ୍ ଚାଲନ୍ତା। ଆଉ ସବୁ କଥା ହେଉଛି ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶବ୍ଦଟି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଥିଲେ ଯାତ୍ରାରେ, ସେ ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳକ ପଦବୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟି ଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଛୋଟ କଳାକାରମାନେ, ଏବେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କଳାକାର ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକା ଦରମା ନେଇକି। ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକା ଦରମା ନେଇକି, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ବଡ଼ କଳାକାରକୁ ମାନିବେ? ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଜଣେ ବଡ଼ କଳାକାର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି, ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆସିଛି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାରେ କଟିଲେଣି? ନା 30 ବର୍ଷ। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି? ନା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଆସିଛି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମାରେ, ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି? ବାସ୍ ପାଟି ଚୁପ୍। ଆଲୋଚକି ଆପଣ ମତ ଆପେ ରଖି ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟା ମିଳୁଥିଲା ସେ ଶିକ୍ଷାଟି ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ। ମାନେ କହିବା କଥା ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର କଳାକାରଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। କିଏ ବ୍ୟାନର କି ବ୍ୟାନର କ'ଣ କଥା, ମୁଁ ଏସବୁ ଶବ୍ଦର କିଛି ଅର୍ଥ ବୁଝେ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ବୁଝେ ନାହିଁ। କଳାକାର ମଞ୍ଚକୁ ଯିବ, ଯେତେ ସମୟ ମଞ୍ଚକୁ ଯିବ ସେ ନାଟ୍ୟକାର ଦେଇଥିବା ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଆଜିକାଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା ବି ଦେଖୁଥିବେ, କଳାକାର ଚରିତ୍ରରେ ଅଛି, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆମ ଘର ଭିତରେ କାହାଣୀ ଘଟିଛି, ଆମ ଘର ଭିତରେ 5 ଜଣ ଲୋକ ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି, ତ ତା ଭିତରେ ବି କଳାକାରଟିଏ ମଞ୍ଚ ସହିତ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟିଏ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଦର୍ଶକଙ୍କ କଥାର ଜବାବ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ନାଟକ ଭିତରେ ଯାଉଛି ନାଟକ ଭିତରେ ସେ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ କଳାକାରଙ୍କ କଥା କହିହେବନି, ହେଲା କି? ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଛି। ଯିଏ କଥା ହେଇପାରୁଛି କଳାକାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଗରେ ଅଛି, ଅଧିକ ଦରମାରେ ଅଛି। ଜଣେ କଳାକାରକୁ ଖବର ମିଳୁଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଲଗା କରି ମାଡ଼ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଳାକାର କେହି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ କାହିଁ? ଆମେ ତ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛୁ, ମୁଁ ତ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାନି କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଚାର କରାଯାଉ ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଘଟିଲା କ'ଣ ପାଇଁ। ମୂଳକୁ ଆସ, ଜଡ଼କୁ ଆସ, ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଘଟିଲା, ବାବୁ କାହିଁକି ହାତ ଉଠିକି ମାରିବେ କି? ମୋ କଥାଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ସେତେବେଳେ ତ ଘଟଣା ଗଲା କାହିଁକି, ତା ମୂଳରେ କ'ଣ ଅଛି, ହେଲା କି? ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ କଳାକାରଙ୍କର ଭୁଲ କି ବାବୁଙ୍କର ଭୁଲ, ମୁଁ ଭୁଲ କଥା କହୁନାହିଁ। ସମସ୍ୟାଟିକୁ ମୂଳରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ ନ କରିବା ତାହେଲେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।